aktivitas ibadah seseorang. Kalau salatnya sudah bagus, maka amal yang lain pasti bagus. Barometernya adalah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti, jelas karena sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an. Kalau ada orang yang salatnya istiqomah, sudah benar bagus salatnya, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak baik, itu berarti salatnya perlu dievaluasi. Jangan-jangan salatnya hanya merupakan sebuah kegiatan yang sifatnya rutinitas belaka, hanya merupakan kebiasaan, tetapi tidak pernah melaksanakan salat secara berkualitas. Salatnya masih belum khusyuk. Faslun, ini adalah pasal. Wa syaraitu wujubi salati, adapun syarat-syarat wajibnya salat, salah satu asya'a ialah 3 perkara. Ahaduha, adapun salah satu dari salah satu asya, al-islamu ialah harus Islam. Oleh karena itu fala tajibus salatu, maka tidak wajib apa salat alal kafiril asli, atas kafir asli. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib alaihi atas kafir asli, qada'uha, apa mengqada' salat. Idza aslama, apabila telah masuk Islam siapa kafir asli. Wa amal murtaddu, adapun orang murtad, fatajibu ialah wajib alaihi atas murtad as-salatu, apa salat. Orang yang keluar dari Islam dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan salat. Wa qada'uha, dan mengqada' salat in ada, jika kembali siapa murtad ilal islami, kepada Islam. Wasani, adapun yang kedua al-bulughu ialah baligh. Oleh karena itu fala tajibu, maka tidak wajib apa salat ala sabiyin, atas anak kecil laki-laki, wasobiyatin, dan anak kecil perempuan. Lakin akan tetapi yu'marani, diperintahkan keduanya, sobi dan sobiyah, biha dengan salat, ba'da sab'i sinina, setelah berusia 7 tahun. In hasalat tamyizu biha, jika tercapai at-tamyizu, apa tamyiz, biha dengan sab'i sinin. Wa illa, dan jikalau tidak tercapai tamyiz dengan 7 tahun, fa ba'da tamyizi, maka sesudah tamyiz. Wa yudrabani, dan dipukul siapa sobi dan sobiyah, ala tarkiha, atas meninggalkan salat, ba'da kamali asyri sinina, sesudah ba'da kamali asyri sinina, sesudah sempurnanya 10 tahun. Kalau sudah sampai 10 tahun dipukul, tetapi dengan pukulan bidarbin ghairi mubarrihin. Wa tsalitsu, adapun yang ketiga al-aqlu ialah berakal. Oleh karena itu fala tajibu, maka tidak wajib apa salat ala majnunin, atas orang gila. Wa qauluhu, adapun pernyataan musannif yang berbunyi wa huwa haddut taklifi sakitun fi ba'di nusakhil matni, ialah gugur di sebagian beberapa naskah salinan matan. Wa huwa, adapun Islam haddut taklifi ialah merupakan batas taklif, dikenainya pembebanan hukum. Wassalawatul masnunatu, adapun salat-salat yang disunnahkan. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah di sebagian beberapa naskah. Al masnunatu, adapun redaksi al masnunat. Khamsun, ialah ada 5. Al idani, 2 id. Ay artinya salat Idul Fitri wa Idul Adha. Wal kusufani, dan 2 kusuf, ay artinya salatu kusufis syamsi wa kusufil qamari, gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal istisqa'u, dan ay salatuhu, artinya salat istisqa. Was sunanut tabi'atu lil faraidi, adapun sunnah-sunnah yang ikut lil faraidi, terhadap fardu-fardu. Wa yu'abbaru anha, dan diungkapkan, diperhitungkan. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan. Wa yu'abbaru anha, dan diungkapkan anha dari sunan at-tabi'ah lil faraid, aidan pula apabis sunnatir ratibati, dengan sebutan sunnah ratibah. Wa hiya, adapun as-sunanut tabi'atu lil faraid 17 raka'atan, ialah ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar. Wa arba'un, dan 4 qabla zuhri, sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat sesudahnya zuhur. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Wa raka'atani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, sesudahnya salat maghrib. Wa salatun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat sesudahnya salat isya.
yutiru biwahidatin minhunna, hal melakukan witir siapa orang dengan salah satu minhunna dari salasa. Al-wahidatu adapun satu, hiya adapun wahidah aqallul witri, ialah paling sedikitnya salat witir. Wa aktsaruhu adapun paling banyaknya salat witir, paling banyaknya witir ialah 11 rakaatan, 11 rakaat. Wa waktuhu adapun waktunya witir ialah ba'da salatil isya'i, sesudahnya salat isya. Sesudahnya salat isya. Jadi kalau belum salat isya jangan witir. Wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Wa tulu'il fajri, dan terbitnya fajar. Kalau autara, andaikan melakukan witir siapa orang, mestinya bukan wa tulu'il fajri. Wa waktuhu ba'da salatil isya ila tulu'il fajri. Falau autaro, andaikan melakukan witir siapa orang qoblal isya'i, sebelum isya, amdan dengan sengaja, au sahwan atau lupa, lam yu'tadda bihi, maka tak diperhitungkan bihi apa witir. Waratibul muakkadu, adapun ratib yang muakkad, min dzalika dari tabi' lil faraid, dari tabi' lil faraid, kulluha asyru rakaatin. Adapun semua ratib al-muakkad min dalik ialah asyru rakaatin, 10 rakaat. Rakaatani 2 rakaat qabla subuhi, sebelum salat subuh. Wa rakaatani, dan 2 rakaat qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'daha, sesudahnya salat zuhur. Wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal maghribi, sesudahnya salat maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudahnya salat isya. Wa salatu nawafila muakkadatun, adapun 3 sunnah ialah muakkadat, ghairu tabi'atin, yang tidak ikut lil faraidi, terhadap fardu-fardu. Ahaduha, adapun salah satu dari 3 ialah salatul laili, salat malam. Wa naflul mutlaqu fil laili afdalu, adapun salat sunnah mutlak di waktu malam, afdalu ialah lebih utama, minan naflil mutlaqi fin nahari, daripada salat sunnah mutlak di siang hari. Wan naflu wasatul laili afdalu, adapun salat sunnah di pertengahan malam, afdalu ialah lebih utama, summa akhirahu, kemudian di akhir malam, afdalu ialah lebih utama. Wa hadza, adapun ini, liman ialah bagi orang qasamal laila, yang membagi siapa man al-laila akan malam, aslasan menjadi 3 waktu malam. Ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Wasani, adapun yang kedua, salatud duha ialah salat duha. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya duha, salat duha ialah rakaatani, 2 rakaat. Wa aktaruha, adapun paling banyaknya salat duha, 12 rakaatan, ialah 12 rakaat. Tapi yang lebih utama 8 rakaat, karena itu yang seringkali dilakukan oleh Nabi. Wa waktuha, adapun waktunya salat duha, mirtifa'i syamsi, ialah dari naiknya matahari, ila zawaliha, sampai tergelincirnya syams. Kama sebagaimana keterangan qala Nawawi, yang berpendapat siapa Imam Nawawi, fit tahqiqi, di dalam kitab at-tahqiq, wa syarhil muhadzab, dan kitab syarhil muhadzab. Wa salisu, adapun yang ketiga, salatut tarawih, ialah salat tarawih. Wa hiya, adapun salatut tarawih, 20 rakaatan, ialah 12 rakaat, bi asyri taslimatin, dengan 10 kali salam. Wa fi kulli lailatin, di setiap malam, min ramadhana, dari bulan Ramadan. Wa jumlatuha, adapun jumlahnya tarawih, 5 tarwihatin, ialah 5 kali istirahat, 5 kali istirahatan. Wa yanwi syakhsu, dan berniat siapa seseorang fi kulli rak'ataini, di setiap 2 rakaat,
minha dari khamsu tarwihat sunnat tarawih kepada sunnah tarawih. Sunnah tarawih. Au qiyam Ramadan atau qiyam Ramadan. Menegakkan Ramadan dengan salat tarawih. Walau shalla, andaikan salat siapa orang arba'an minha kepada 4 rakaat minha dari khamsu tarwihat bitaslimatin wahidatin dengan 1 kali salam, lam tasihha maka tidak sah apa salat. Salat tarawih harus dilakukan 2 rakaat. Wa waktuha adapun waktunya tarawih baina salatil isya'i ialah berada di antara salat isya wa tulu'il fajri dan terbitnya fajar. Yang tadi tidak pakai baina. Tapi ba'da salatil isya ila tulu'il fajri. Kalau untuk salat witir itu bisa dilaksanakan sekaligus 3 rakaat misalnya, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat, paling banyak 11 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam boleh. Cuma kalau kita mau pakai yang 3 rakaat, ada pernyataan yang disampaikan oleh Nabi, la tushbihul witra bil maghrib, jangan menyerupai salat witir itu dengan salat maghrib. Artinya kalau kita mau melaksanakan salat witir sebanyak 3 rakaat, maka tidak perlu pakai tasyahud awal. Tidak perlu pakai tasyahud awal, karena kalau pakai tasyahud awal itu nanti persis seperti salat maghrib. Tidak perlu tasyahud awal. Faslun ini adalah pasal wa syaraitu salati qabla dukhuli fiha, adapun syarat-syarat salat sebelum masuk fiha ke dalam salat.